I never imagined life could be this beautiful. Aceh, known as the Veranda of Mecca, is a land of stunning landscapes and rich cultural heritage. 20 years have passed since the devastating tsunami reshaped Aceh. But amidst the scars of the past, a resilient spirit has risen. The 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami, one of the deadliest natural disasters in history, occurred on December 26, 2004. Triggered by a massive undersea megathrust earthquake off the west coast of northern Sumatra, the disaster caused widespread devastation across coastal areas in several countries, including Indonesia. Aceh sendiri terletak di kawasan yang sangat dekat dengan segmen megatrust Aceh Andaman. Ini adalah segmen yang menyebabkan tsunami pada tahun 2004 yang lalu. Nah, segmen ini merupakan segmen yang sangat powerful karena momen magnitud maksimum yang mungkin terjadi dari segmen itu adalah 9,2 momen magnitud. Dan ini adalah di antara yang paling besar yang ada di Indonesia saat ini. Karena hari itu hari Minggu, di wali kota di lampu merah itu, saya perasaan Honda saya bocor ban. Ternyata gempa. Saya melihat orang semua ke arah kota. Sambil menjerit-menjerit, mereka ada suaranya sudah serak. Putar balik, air laut naik. Lalu dari pandangan mata saya melihat ada air memang sudah menutupi rumah. The 2004 tsunami caused unprecedented devastation in Aceh. After the tsunami disaster, over 635,000 people were forced. The disaster claimed 173,741 lives, while 116,368 people remained missing. With $4.9 billion in damages, infrastructure and services would require $7.1 billion and take 4 years to complete. The 2004 Indian Ocean tsunami was a pivotal event in history. Aceh, one of the most populous cities devastated by tsunami, was a symbol of strong solidarity and peace in Indonesia. And it was also a very important event that influenced subsequent disaster risk management in the country. This year, 20 years after the disaster, JICA decided to document the activities that Japan supported and the stories derived from the key stakeholders. We hope that will serve as a reference for future activities of interested parties. There are 4 essential phases of Japan-Indonesia cooperation in Aceh, which was continued seamlessly from the emergency phase to the present. It began with the swift deployment of Japanese disaster relief teams. The first team arrived in Aceh just 1 day after the tsunami, followed by dispatch of the medical team and the survey team on the master plan for rehabilitation and reconstruction. The output of the survey team provided an essential foundation for other parties involved in the rehabilitation and reconstruction of Aceh. Several infrastructure reconstruction efforts were also undertaken, including the rehabilitation and the improvement of roads, drainage, and rivers, and capacity building projects for community empowerment and disaster education have continued to the present, especially among the younger generation, in order to make sure disaster risk reduction efforts be sustained. Immediately after the disaster, government of Japan had been swiftly deployed Japan Disaster Relief JDR team consisting of high-skilled experts. With compassion and efficiency, they provided essential medical care to thousands, supported search and rescue operations, and assessed the damage. Additionally, JICA supplied crucial items such as tents, blankets, generators, water purifiers, and hygiene kits to aid both displaced communities and relief workers. Jadi JICA ini
dia sangat teratur gitu, itu yang terkesan. Stepnya jelas teratur. Jadi turun tim survei awal, turun konsul, tim survei awal, dan survei bencana apa yang harus dipersiapkan. Survei awal itu pulang, baru datang tim kesehatan yang dari tentara bela negara Jepang itu. Ya. Datang tim itu, mereka bangun rumah sakit lapangan di Ketapang, selanjutnya buka rumah sakit lapangan itu di lapangan bola di daerah Ketapang, dan itu sangat membantu. Jadi banyak masyarakat yang antri ke situ untuk berobat awal, yang korban, yang luka-luka, sangat membantu. From March 2005, Bappenas started to conduct the public consultation called Blueprint, which was then handed over to the Aceh Reconstruction and Rehabilitation Agency, or BRR, when they were established in 16th April 2005. Furthermore, Government of Indonesia requested JICA to conduct an urgent study. で、私もうそういう話もナショナルスタッフも含めて、あと当時講演にしてたインドネシア人のシャクアラ大学の関係者からもいろいろ聞いてましたんで、もう急いでコントロール長官エディさんにアポを申し入れて、JICA 側のスタンスの説明と、あとどういうふうに対処すればいいのかっていう相談ですねをしに行ったと。その時点ではもうメインのカウンターパートは彼らですんで、そことの合意がない限り案件は一切進められなくなりますので、当時日本公演の方が最前線で遠藤さんと、あと犬塚さんと島野さんって、もう本当に大変お世話になった3人のコンサルタントの方、特に遠藤さんは復興庁のアドバイザーだったかな、そういう非常にフォーカルポイントとしてベテランの職員を置いてくださったんですけど、そういう方も通じてですね、日々コミュニケーションを取り始めたっていうのが、確か2005年の6月の私がもうアチェに最初に行った後ぐらいからですかね、でした。This collaboration led to essential efforts on the formulation of master plans titled the Urgent Rehabilitation and Reconstruction Support Program for Aceh Province and affected areas in North Sumatra. JICA team conducted studies which aimed to restore and improve critical infrastructure and services in areas severely affected by natural disasters. The recommendations formulated in JICA master plans had become a crucial concept for Aceh's rehabilitation and reconstruction, which serves as a foundational reference for Indonesian government and other authorities. The master plan studies for West Coast Road in North Sumatra addressed post-2004 tsunami infrastructure needs by providing a preliminary design and reconstruction plan from Kalang to Melabo, which later implemented by Japan's non-project grant aid 2004. These collaborative activities resulting a 247-kilometer rehabilitated road and 142 bridges connecting Banda Aceh to Mulaba. The implementation and construction of this activity had been improving the connectivity and resilience along the West Coast area. Another master plan studies had focused for Banda Aceh City, covered infrastructure's urgent recovery plan, community empowerment project across 12 project areas, and establishment of the Aceh Rehabilitation and Reconstruction Information System, ARIS. This study resulted in a preparation and basic design of several important facilities, which later implemented by Government of Japan. The Government of Japan, including JICA, implements various projects to support Aceh in its development and recovery efforts. These projects were executed at least into two main supports: non-project grant aid and JICA official development assistance (ODA) loans. After studied by JICA study team, the projects had been continually implemented by Government of Japan through a non-project grant aid mechanism. Some infrastructures had been recovered, such as detached breakwater, seawall, coastal forest, tsunami escape buildings, tsunami escape roads, water supply and sanitation, education facility, drainage including livelihood recovery, trauma healing. Taking, for example, a tsunami escape buildings, which are specially designed with multi-story shelters that serve as emergency refugees during tsunamis, strategically located in coastal areas, offer a safe haven for residents when evacuation to higher ground is not possible.
After the 2004 tsunami, Aceh faced an urgent need for assistance. The JICA Loan Project stepped in to rebuild key infrastructure and strengthen disaster resilience. One of the key projects was the road improvement project between Kebayokan and Blancajaran, spanning a total distance of 137.24 kilometers. This project featured a 4.5-meter wide pavement, ensuring safer and more efficient travel. Then the Mulabo City Drainage Project includes upgrading 16,514 meters of channels, building 650 meters of embankment along River Murabo, and strengthening the 1,400 square meter flood wall at River Kankoy. A 120-meter embankment along Jalan Garuda was also added to strengthen flood defenses, reflecting a comprehensive plan to reduce flood risks. ODA loan assistance was also carried out in Banda Aceh City for drainage rehabilitation on the Neng River. Improvements to the Krueng Neng or Neng River channel were significant, with the lower section reinforced with concrete sheet piling and paving, 2,600 meters of river channel improvements, and 8 drains installed to improve water flow and management throughout the area, and 2 sluice gates. These efforts have strengthened the city's flood control and drainage capabilities. In addition to large-scale infrastructure projects, JICA implements non-infrastructure programs through the JICA Partnership Program, JPP. Ketika itu, apa yang sudah kita lakukan adalah kita tidak hanya membangun kembali jalan, membangun kembali jembatan, sekolah, rumah sakit, tapi juga mulai menyiapkan masyarakat bahwa Nias ini selama-lamanya akan hidup dengan bencana. Jadi masyarakat itu harus dilatih untuk sensitif terhadap bencana. Itu yang namanya disaster risk reduction. Jadi itu adalah kontribusi paling besar menurut saya dari pengalaman Jepang membantu penanganan bencana di Indonesia dan di negara-negara lain. After the tsunami, the Japanese government admired the resilience and hope of the Acehnese people. Inspired by their determination to build a better future, Japan took action by initiating collaboration program from the affected tsunami areas in Japan and Aceh to support the sustainability of their lives and reinforce a commitment to rise together. The first JPP project in Aceh, titled Community-Based Mutual Reconstruction Acceleration Program, by utilization of local resources in Banda Aceh City and Higashimatsushima City, was implemented between 2013 to 2019 through exchange knowledge, on-the-job training in Japan, implementing community businesses model. 日本とインドネシアで進めていきたいというお話も最初の訪問からいただいてたんで、それそうだなと思いましたよね。計画的に進めるべきだと。あと住民合意がやっぱり大切だということを最初からおっしゃってたんですよね。何のことを言ってるのか最初は気づかなかった部分はあるんですけど、その2つは記憶に残っている。 Aceh fisheries resources are various, including tuna, clams, shrimp, cuttlefish, and crabs. Its sustainable management is essential to maintaining ecosystem balance and supporting the local economy. Through the JPP Higashimatsushima program, especially in tuna fish farming in Aceh, it contributed on the improvements to the fisherman community in Aceh. まさに草の根事業なので大きな規模でっていうわけでもないんですけども、やっぱり向こうから、漁師さんなり来てこっちで、元気に頑張ってるっていう姿を見てやっぱそれに興味を持たれるこっちの地域の方もいらっしゃったり、向こうも被災があったところでその彼らが、頑張ってるんだから、自分らも頑張らなきゃっていうような形ので、一緒にこう参画してくれたりとかっていうのもあって。なんで少なからずやっぱり自分たちだけでやってるんじゃなくて外から来た人も一緒に何かやってるんで彼らも頑張ってるっていうのが我々の、地域の人にもちょっと影響を与えて少し頑張ろうっていうようななんでしょうね、意識につながったかなっていうのは一つあります。Sekitar tahun 2012 kita kedatangan tim dari JICA. Nggak salah saya JICA Tohoku ke Banda Aceh. Itu mereka rencananya mau melihat bagaimana Banda Aceh itu bangkit setelah tsunami. Pada saat itulah saya ketahui bahwa tim JICA memberikan informasi kepada masyarakat Jepang bahwa
masyarakat Banda Aceh itu bisa bangkit lagi setelah pasca tsunami, dan itu bisa menjadi contoh untuk masyarakat Jepang yang pada saat 2011 terkena tsunami. Sejak saat 2012 itu saya membantu proses diskusi dan juga memberikan data-data, dan 2013 saya dikirim ke Jepang ke beberapa daerah-daerah yang kena tsunami seperti Higashi Matsushima, Sonomaki, Kamaisi City, Kesenuma, dan beberapa kota-kota lainnya yang memang terkena tsunami. In addition, one of the most impactful programs is waste management in some villages within the city of Banda Aceh, which are sustained and continued until now. Di Jepang itu mereka menghargai sampah. Disitulah saya terobsesi dan pulang ke Banda Aceh. Awalnya saya sendiri yang melakukan pemilahan sampah itu, didampingi Yusrida juga. Nah, dari satu orang saya sendiri, tetangga-tetangga mulai tertarik juga. Oh, ternyata nggak Bu ya Bu Nufus ya. Terus yang ini bisa kita jual ya katanya. Jadi dengan adanya pemilahan hasil penimbangan sampah itu tadi, apa yang mau Ibu beli untuk keperluan alat rumah tangga di rumah, walaupun tidak banyak, tapi kami ada dapat setengah lusin. Kan lumayan itu dari hasil botol yang biasanya kita buang gitu aja. The second JPP project in Aceh, titled Capacity Building of Local Community for Tsunami Disaster Risk Reduction in Banda Aceh City with Kamaisi City, is currently ongoing since 2022 and targeted to be completed in 2025, aimed at improving tsunami disaster prevention knowledge in Banda Aceh and establish community-driven disaster prevention programs. This project has been closely supported by Aceh Tsunami Museum and 2 junior high schools in Banda Aceh. JICA is committed on raising awareness of disaster risk reduction, especially for the young generation. Young people have not personally experienced the horrific tsunami disaster. It is essential to raise awareness about disaster risk and keep spreading the awareness. Through targeted approach and outreach effort, we hope to influence a sense of responsibility and preparedness of disaster for future generations. With this background, we are currently supporting the JICA partnership program between Government of Indonesia and Kamai City in Japan. あとはこの今の復興研究会の発表の時とかも家が何軒流されましたとか何人が亡くなりましたとかっていうこの数字の情報って結構震災を語る上で多いと思うんですけど、なんか震災を経験した自分たちだったらその話題から何があったとかその時の情景とかが思い浮かぶと思うんですけど、知らない子たちからしたらただの数字でしかないので、あとは写真を出したとしてもただの写真でしかないっていうのはあんまりイメージもしづらくて、この何か本当の防災とかの理解につながらないのかなと思っているので、この話す時にただの情報だけじゃなくてここで何があったとかどういう感情をここで抱いたんだとか、あとは震災を経験した人たちの証言がまとまっている本とかがあると思うんですけど、そういうの読んでもすごくその時の凄惨さというかがイメージしやすいと思うんですね。そういうのはこの辛いとは思うんですけど語り継がなきゃないものだなと思っていて、でもそれだけを話してしまうとただ悲しい歴史、目を背けたい歴史になってしまうので、それに合わせてどうすれば悲しまずにいられたのっていうのを考えてもらったり伝えていけば、ただ悲しさを背負うんじゃなくてこうすれば生きていけるとか悲しまずにいられるっていうのを伝えていくことが防災とかこれから知らない子たちに伝えていく上で大事なのかなと思います。Museum Tsunami Aceh sendiri itu mencoba mengimplementasikan dengan memasukkan kegiatan-kegiatan yang kita dapat di Kamaisi itu melalui kegiatan yang ada di museum. Salah satunya itu seperti kegiatan museum keliling kemarin.
Jadi pada saat kita datang ke sekolah, kita berikan mereka pengetahuan tentang apa yang kita dapat di Kamaisi untuk kita terapkan kepada mereka. Kita diundang ke Jepang. Nah, dari sekolah kita ada 3 yang berangkat. Sampai di sana kita mengikuti workshop-workshop yang kita pelajari di sana. Nanti kita terapkan di sini lagi. Diharapkan sekolah bisa menerapkan kurikulum ini ke siswa-siswa melalui semua mata pelajaran. Jadi disisipkan, tidak artinya kurikulum itu berdiri sendiri, tidak. Jadi kurikulum ini disisipkan ke semua mata pelajaran yang ada di sekolah. The involvement of youth in disaster preparedness and resilience has been a critical element in Aceh's recovery and ongoing efforts towards sustainable disaster risk reduction, DRR. Through JICA's long-standing disaster intervention programs, young people have not only been empowered with essential knowledge and skills, but have also become active participants in shaping their community's resilience. 全地区に自主防災組織ができて上がったのだけども1100人亡くなった。リーダーも亡くなった。無駄だったなと思いましたね、その時は。だから最後の言い方になるかもしれませんが、やっぱり災害というのは上限はないんですよね。自分たちの記憶で一番、この辺で言えば東日本大震災の場合はチリ津波が一番で、それが想定になってるわけですよね。あれを防げる堤防の高さとかね。だからやっぱり自然災害には上限ないなと。自分たちで作っちゃいますけどね、訓練の場合はある程度想定する必要ですから、それやむを得ないけども、実際はもうこうだっていうのはないなと。とにかく一番は避難すること、逃げること、避難すること、東日本大震災で学んだことは。2番目は忘れないこと、風化させないっていうこと。3番目は残念なんですけども、やっぱり災害は繰り返される、歴史は繰り返されるんですよね。この3つをやっぱり東日本大震災後自分としてはそう実感しましたので、とにかく避難する、逃げる、避難する、それから忘れない、風化させないっていうんですよね。そして歴史は残念ながら繰り返されるというこの3つは、災害で学んだことだなと。で上限はないと、災害に上限はないということ、被災地でなければ思わない感想というかね、だと思うんですけどもね。我々も宮城局一時しかターゲットなかったですが、ここのさっき言いました48人の死者、とんでもない、48人も市民が亡くなるなんていう、そういうのを受け入れる、とても受け入れる気持ちなんかなれないよっていうふうに思ったんですけどね。Jepang khususnya JICA itu terus concern dalam hal mitigasi bencana maupun proses setelah itu ya, setelah emergency response, rehab recon, recovery, maupun sekarang kita katakan ini kan masuk fase preparedness untuk next disaster. JICA itu masih terus concern dari awal emergency sampai sekarang. Saya melihat bahwa di sini poin bagusnya JICA atau Jepang ini terus membantu secara kontinu, tidak putus kerjasama ini, maupun dan skalanya tentunya berbeda dari pada saat awal. Tentunya sekarang kita sudah lebih mandiri ya, kerjasama. Through the continuous and extensive collaboration since the emergency response to the present moment from Japan and Aceh collaboration, we hope that it could contribute to the long effort of disaster risk awareness knowledge and experience for both countries. Kami mengharapkan para generasi muda yang ada di Banda Aceh khususnya untuk terus bisa belajar dari apa yang telah terjadi, sehingga jika ada bencana di kemudian hari, bahwa masyarakat Kota Banda Aceh, terutama generasi muda, bisa mempersiapkan dirinya. Dan tentu kalau kita berpikir
orang luar Banda Aceh saja penuh semangat untuk bisa membantu Banda Aceh, tentunya masyarakat Banda Aceh sendiri harus punya semangat lebih. Nah, semangat lebih ini tentu ada pada anak-anak muda di kota Banda Aceh untuk bisa meneruskan pembangunan, untuk bisa terus melanjutkan hidup dan memperbaiki hidupnya di kemudian hari menjadi masyarakat yang lebih makmur, hidup yang lebih berkualitas. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dengan semangat anak muda di kota Banda Aceh. Today, Aceh embodies more than just memories of the past disaster. Further, it represents hope and optimism for a sustainable disaster prevention efforts and awareness now in the future. Go, go, go!